Salam alaikum les fiscalistes. Alors on continue directement notre objet de cours qui est la fiscalité des entreprises. Alors on s'est arrêté à la séance précédente, je vous rappelle, on a parlé des conditions de déductibilité des charges, c'est-à-dire les 5 conditions, on avait vu les 5 conditions qui doivent se réunir pour pouvoir accepter une charge fiscalement, elle est déductible. Là, on va voir des opérations, donc la séance normalement a dit, donc on va dire peut-être 2, 3, 4 séances à la les conditions moyennes, les circonstances. Radin Chauffeau, donc tout simplement, on va analyser la déductibilité des charges et l'imposabilité des produits. Et donc, on va se concentrer notamment sur les charges qui ne sont pas déductibles. Il y a les charges qui sont déductibles, mais les charges qui ne sont pas déductibles, moi les chouïs. Donc, on va analyser la déductibilité des charges. C'est-à-dire, je ne vais pas dire déductible, non déductible, non. نشرح لك وفي التالي انت راه غادي نكتبوا ديك الساعات واش ديدكتيبل ولا ديدكتيبل ماشي تشد ديريكتومون شي ديدكتيبل ولا ديدكتيبل مي علاش اني ديدكتيبل وعلاش ني با ديدكتيبل دونك سيتادير سي كوا لو بوين دو في فيسكال ديالها كيفاش كيشوف الفيسكاليست لو فيسكاليست كيفاش كيشوف هاد لوبيراسيون donc on va commencer par la première opération. Alors généralement parmi les charges تقدر تلقى des cadeaux publicitaires, c'est-à-dire l'entreprise تقدر تعطي des cadeaux. Lorsque j'ai des cadeaux c'est حاجه gratuit ياك publicitaire, c'est la promotion, c'est du marketing. Et d'abord, tu as des échanges, des cadeaux, les clients ديالك peut-être. Donc, باش تعطي des cadeaux les clients gratuitement, عندها un effet à l'entreprise positif. Parce que tu vas fidéliser les clients. L'entreprise elle cherche à fidéliser ses clients. Donc, peut-être l'entreprise là-bas تعطي des cadeaux بزاف. كتقول لك اللهم في الكليان نفيديليزيه و à long terme ان شاء الله je vais élargir mon portefeuille client ولا نعطيها للدوله من الاحسن نعطيها للكليان صرف فلوس هي شايطه عطيها للكليان انفيستير سي ان انفيستيسمون هذاك تيتسمى دونك ليطا كتولي مشبوه ليطا بالنسبه لي انت هنايا باغي تغونفلي لي شارج انت بالنسبه لليطا دونك الا كنتي باغي تنقص لي كادو بوبليسيتير هذا لو مونطون واش الي ديدكتيبل بور ليطا ولا لا كتقول لك با غراف نعطيوك ديدكتيب مي على ليميت يعني يمكن لك نقدروا نعتبروها شارج مي على ليميت يعني ما يكونش لو مونطون اكزاجيري. شنو قالت لك الا بغيتي تعطي الدوله كتقول لك الا بغيتي تعطي دي كادو للكليان le montant de chaque cadeau il ne doit pas dépasser 100 dirhams. Donc le montant de chaque cadeau il ne doit pas dépasser 100 dirhams TTC hein 100 dirhams TTC tout taxe comprise, c'est-à-dire voilà la TVA n'est pas récupérable. 100 dirhams يعني كل كادو عطيتيه للكليان الكادو ما خصوش يتعدى 100 درهم لا فالور ديالو يونيتير ما خصهاش تعدى 100 درهم تي تي سي. هذا لا بروميير كونديسيون. لا دوزيام كونديسيون سي كو فين تعطي الكادو دير لا مارك ديالك في الكادو باش نعرفوا شكون اللي عطى الكادو. خصنا نعرفوا شكون اللي عطى الكادو شكون هي الشركه اللي عطات الكادو. خصك دير لو سيغل سي لو كادو دو بورتي لو سيغل لا سوسيتي il doit porter le sigle ديال لا سوسيتي. Très bien. Donc هادو هما لي دو كونديسيون pour admettre à de la charge باش تكون ديدكتيبل. يعني باش تكون ديدكتيبل خص يكونوا هاد لي دو كونديسيون. الا ما لقيتيهمش راني با ديدكتيبل. باش ما نبقاوش نهضروا pour ne pas parler لغه الخشب نديروا un exemple. On va illustrer donc c'est-à-dire on va chiffrer pour bien illustrer ce que nous avons ou là ce qu'on est en train de dire. Donc supposons que مشيتي ولقيتي الكونطابل مزول par exemple 60 000 dirhams مزولها كوم شارج في السي بي سي. انت بيان سور مشيتي للسي بي سي ولقيتي مزول 60 000 درهم et avec les informations bien sûr ضروري غتلقى هاد لي زانفورماسيون كيقول لك عطينا 100 كادو 100 كادو عطينا 100 يونيتي عطينا 100 يونيتي. بغيت نعرف كل يونيتي بشحال كطيح سي سامبل دير 60 000 وغتقسمها على 100 كل وحده طاحت علينا ولا بشحال كتكلفنا دونك 600 درهم. Alors 600 dirhams, elle dépasse 100 dirhams et par conséquent la charge n'est pas déductible tout simplement. Donc, انت تعديتي شنو قال لك لا لوا selon l'article 10 هذا اللي بغا يمشي فيريفي سي l'article 10 غادي تمشي غادي تقول لك بان ديباسيتي دونك اش كدير لا لوا اش كيقول لك je vais pas accepter la charge et donc à annuler la charge. Il faut annuler la charge. Pour annuler la charge, il suffit juste d'inverser le signe. قلب غير le signe. Il y a déjà كان الكونطابل دايرها بالموا انا رجعتها بالبلوس باش نانوليه موان 60 000 بلس 60 000 شحال سي زيرو بحال ما درت والو. دونك انوليت لا شارج علاش حيدتها كامله ماشي حيدت غير لا ديفيرونس حيدها كامله انت ديباسيتي داكشي ما احترمتيش شنو كيقول لك لا لوا et comme sanction donc voilà tu seras donc privé de la déduction de cette charge. La deuxième opération
Donc ça, c'est pour les cadeaux publicitaires. Donc la deuxième opération, c'est les dons. Donc les dons, c'est-à-dire c'est-à-dire entreprise, une entreprise que tu as de façon générale, une entreprise que tu as une organisation. C'est-à-dire qu'un établissement public ou privé, on s'en fout. Donc l'essentiel, entreprise que tu as une entreprise. D'abord l'entreprise, la boîte entreprise toujours 4 flux, c'est toujours qu'on a des charges. À de la charge, wesh il est déductible, l'essentiel c'est que les dons ont deux types. Les dons ont deux types. يعني انا بغيت تعطي هبات ولا المهم بغيت تعطي شي انتربريز تعاونها فيهم دو تيب. كاين لي دون اللي كيتعطاو لي زيتابليسمون reconnus d'utilité publique. Lorsque j'ai des dons يقدروا en nature ou en argent. يقدروا soit des dons en nature ou là en argent. Donc هاد لي dons تقدر تعطيهم des établissements qui sont reconnus d'utilité publique. يعني l'utilité publique, ils visent l'utilité publique, ils visent l'intérêt général. يعني كتعاون واحد ليطابليسمون اللي كتفيز لانتيغي جينيرال كتعاون لا بوبولاسيون بحال مثلا عطيتيها لمؤسسه محمد الخامس للتضامن جو سي با هذوك مؤسسه السرطان مؤسسه دونك هنا عاونتي هادو الهدف ديالهم سو ني با لوكراتيف ما باغينش يربحوا دونك هادو اللي عاونتيهم كتقول لك الدوله دونك الا عطيتي دي زيتابليسمون ريكونو دوتيليتي بوبليك الدوله كتقول لك الله يسخر لا شارج داك الفلوس كامله اللي تعطيها لهم سي اون شارج ديدكتيف فيسكالمون عطيتها مليار جوج 3 المليار نعتبروها شارج انت ما باغيش تكونفلي لي شارج كتعاون سون كونتر بارتي يعني كتعاون داك ليطابليسمون وما باغيش شي هدف ربحي ما كتسعاش شي حاجه دونك با غراف يعني لا شارج الي يعني راك دايرها بنيه مزيانه دونك لا شارج الي ديدكتيبل دونك هنا كتكون لا شارج ديدكتيبل سون ليميت هنايا سون ليميت دونك لا شارج il est déductible. يعني إلا كانت تعطى les établissements reconnus d'utilité publique ما كاينش كاع بروبليم. البروبليم ها فين كاين داكشي علاش درت انا لي دون aux œuvres sociales. هنا فين كاين البروبليم هنا فين كتكون با ديدكتيبل. دونك هادي درت بلوس سيتادير ا انتيغري. دونك لي دون aux œuvres sociales automatiquement كنعطي يعني لما عطيتهم لي œuvres sociales c'est-à-dire établissements qui ne sont pas reconnus d'utilité publique بحالاش مثلا اتصالات المغرب نعطيكم اكزومبل اللي لا كتشوفوا في لا رياليتي مثلا اتصالات المغرب كتلقى واحد الفرقه مغربيه ياك داك الفرقه محتاجه فلوس باغ اكزومبل ولا محتاجه فلوس دعم باش تمشى الفرقه اتصالات المغرب مثلا نقول له انا نمول لك ليفينمون مي ا كونديسيون كاين واحد لي كونديسيون شنو كتقول لها في التيشيرت انا نمشي انا نجيب لك التيشيرتات اللعابه وكلشي نصوبهم على حسابي نعطيك دي دون مي كتلقاو في التوني هنا مثلا اتصالات المغرب ياك كتلقاو واحد اللعيبه هنا اللي كيتفرج كره دونك كلكم تكونوا شفتوها هنا كتكون اتصالات المغرب دونك كتبات اتصالات المغرب تيشيرت سيتادير ولا كتلقى في التيران كدور مرسيدس كدور داك اللعيبه كدير مرسيدس هادو كلهم اشهارات يعني انت عطيتي دون ولكن كتسنى كيلكو شوز هنايا انا ماشي عطيتيه هكاك لا في سبيل الله واخا عطيتيه فابور ولكن كتسنى شي حاجه كاين ان روتور سوغ انفيستيسمون نقدروا نعتبروها ان انفيستيسمون دونك سيتادير اللاعب غيبقى يدور واتصالات المغرب حتى هي راه كدور بحال حتى هي كدور في التيران دونك بنادم ولات كتلصق له لا مارك ديال اتصالات المغرب فيما مشى كيلقاها دونك فيما مشى كيلقاها باش توجو يبقى او توب باش ديما لا مارك اتصالات المغرب مثلا تبقى او توب توب اوف مايند توب اوف مايند سي سكي شيرش كاع لي زونتربريز اون فيت دونك هنا لو بوت ماشي ما كايناش النيه صافيه هنا يعني انت باغي تعطي دي دون مي كتسنى كيلكو شوز دو روتور ياك دونك الا كنتي تعطيهم دي établissements qui ne sont pas reconnus d'utilité publique c'est-à-dire les œuvres sociales ce qu'on appelle les œuvres sociales هادو ils sont déductibles حتى هما مي à la limite يعني هنا لا ليميت سي كوا لا ليميت سي 2 pour 1000 يعني الا عطيت دونك 2 sur 1000 عندك يعني سي 0.002 هذه هي 0 الا شديتي 2 قسمتي على 100 يعطيك 0.002 يعني الا عطيتي لي دون او زوف سوسيال عندك الليميت 2 بور 1000 ما تعداش عطي مع راساتك مناش من لو شيفر دافير اور تاكس يعني غنشد لو شيفر دافير د لونتربريز اور تاكس غنضربو في 2 بور 1000 يعطيني لا ليميت اللي ما خصنيش نتعداها اكزامبل باش ما عاوتاني ما نكونوش كنهضروا في الهواء سوبوزون كو le chiffre d'affaires hors taxe d'une entreprise, c'est 1 million de dirhams. 1 million de dirhams. C'est-à-dire la limite, غتشد 1 million de dirhams. غادي تضربها في 2 pour 1000, c'est-à-dire 0.002. Donc c'est voilà, c'est
سي دونك 1000 2000 دونك فوالا تعطيك 2000 غادي تعطيك 2000 ياك غتعطيك 2000 اي مشيتي انت لقيتي دونك هنا خرجت لك 2000 هي لا ليميت مشيتي انت في السي بي سي لقيتي ان لو كونطابل زول باغ اكزومبل 4000 مزول 4000 قال لك عطيناها لي زوف سوسيال عطينا واحد 4000 دي دون او زوف سوسيال ديال 4000 انت عطيتي 4000 بزاف انت ما يمكنلكش على حساب الشيفر دافير اللي عندك خصك تعطي غير 2000 يعني الا عطيتي 4000 سي بزاف يعني لا ديفيرونس يعني 4000 انت عطيتي 4000 ما خصك تعطي غير 2000 لا ديفيرونس سي 2000 شنو هادي خصك تانوليها هادي خصها تانولا باش تانولا شنو كدير لها il suffit d'inverser le signe تا ديجا راه هاد 2000 كانت بالموان يعني موان 4000 كانت يعني الا بغيت نطير من هاد الموان 4000 يعني ديجا الكونطاب شنو داير ها الكونطاب كاين داير موان لي شارج موان 4000 ولكن انا ما نقدرش نقبل له موان 4000 كامله نقبل له غير 2000 يعني 2000 ما صالحاش يعني خصني نانولي 2000 il suffit tout simplement de mettre plus 2000 باش تانولي 2000 غتبقى لك 2000 تو سامبل تولي لك موان 2000 يعني بحال رجعنا دابا بحال رجعنا في الفيسكاليتي لا شارج موان 2000 اللي هي لا ليميت اكسبتي بار لا لوا. J'espère que l'idée elle est bien transmise. C'est bon? C'est-à-dire le dépassement du montant, il a les dons, les offres sociales, le dépassement à réintégrer fiscalement. Il faut réintégrer le montant de le dépassement du montant, accepté fiscalement. Toujours c'est la même référence, c'est l'article 10 du Code général d'impôt. Donc, c'est bon? Donc j'espère que c'est bien compris. On passe. الا كان لا عطينا لي زيتابليسمون كوني ديوتيليتي بوبليك راه ما عندك ما دير عادي شوف لوبيراسيون ودوز بحالك راه ديديكسي ما كاينش بروبليم فين وقعش البروبليم خصك تركز معاه فين كيكونوا لي دون او زوف سوسيال تما خصك ما خصوش يتعدى 2 بور 1000 هادشي تشد لو شيفر تافير د لا سوسيتي ضربو في 2 بور 1000 هذيك هي لا ليميت هذاك هو السقف ما عندكش فين تتعدى الا لونتربريز تعداتو دونك السقف هو هذا السقف هو هذا الا لونتربريز بقات كتلعب في هذه البلاصه هذه في لو مونطون ماشي مشكل اين فوا تضرب لو مونطون طلع هنا مثلا تعدى السقف هادشي هذا خصو تحيدو خصك انولي هادشي اللي فوق السقف هادشي هذا اللي هنايا كله il faut l'annuler pour l'annuler il suffit de mettre plus. Donc l'IS la compte et cotisation minimale l'IS à compte et cotisation minimale. Donc l'IS à compte et cotisation minimale ils ne sont pas déductibles pour une simple raison. Ils ne relèvent pas à l'exercice en question. C'est-à-dire, ils ne sont pas rattachés à l'exercice achevé. Ils sont pas, donc, ne sont pas déductibles. Je vais vous expliquer en détail. Donc, les acomptes, la cotisation minimale, l'ISA, l'impôt sur les sociétés, les acomptes et la cotisation minimale. Les acomptes, ce sont des avances. هادشي دابا نشوفوه اون ديتاي هاد لاكونط ولا كوتيزاسيون مينيمال من بعد غادي نشوفوها في لا ليكيداسيون دي زامبو يعني انا نشرح لكم غير البرانسيب بالزربه وغادي ندوز دونك لي زاكونت سو سون دي افانس لي زاكونت كتب حداها هاك افانس كتعطى يعني الدوله يعني لونتربريز زعما لونتربريز كتخلص للدوله دي زافونس يعني كتعطيها دي زاكونت يعني لامبو ديال هاد العام راه لامبو ديال العام واخا الشركه مازال يعني حنا عندنا شركه والشركه مازال ما وصلتش لا فان ديال ليكزارسيس مازال ما وصلتش شهر 12 باش تعرف واش ربحات ولا خسرات وكتخلص الضريبه ديال العام فهم معايا يعني دابا الشركات راه تيخلصوا دي زاكونت ديال هذا العام هذا واخا مازال ما عرفناش واش رابحين ولا خاسرين حنا مازال ما عرفناش 2020 واش رابحين ولا خاسرين ولكن واخا هكا كنخلصوا الدوله الضريبه ديال 2020 غتقول لي وكيفاش درتي لها باش نعرفوا حنايا شحال غنخلصوا بالضبط للدوله ديال الضريبه ياك هذا هو السؤال اللي تقول لي باش نعرف شنو هو لو مونطون اللي غادي نخلص للدوله غادي نقول لك لو مونطون اللي تخلص للدوله هو لو مونطون اللي خلصتي العام الجاي يعني كاين ان اكزرسيس دو ريفيرونس لا ريفيرونس سي ليكزرسيس بريسيدون يعني داكشي اللي خلصتيه في 2019 كتقول لك الدوله بما انك خلصتي باغ اكزومبل في 2019 جو سي با 40000 درهم ياك بما انك خلصتي 40000 درهم في 2019 فحتى في 2020 راك غادي لو شيفر غادي بريسك لاكتيفيتي ديالك كتكون في هذه النواحي هذه دونك راك تخلصتها في 2020 سواء 40000 درهم سواء قل بشي شويه سواء كثر بشي شويه هكا كتشوف الدوله ياك اش كتقول لك هاد 40000 هي لامبو اللي تخلص لي في 2020 واخا انت مازال ما عرفتيش واش رابح ولا خاسر كتقول لك هاد 40000 غتخلصها لي على 4 ديال لي ترانش غتخلصها لي على 4 ديال الطريفات يعني غنقسم 40000 على 4 وكنخلصهم لها في تريميستريالمون كل على فان دو شاك 3 موا يعني من 3 شهور كنبقى تخلص لها
اكونت يعني اكونت سيدير افونس سيدير الامر. في التالي ديال العام كاش يعني في التالي ديال العام اش غادي نديرو مين كتعطي انت دي زافونس في التالي ديال العام الدوله كتقول كنتحاسبوا سي تري لوجيك. انا عطيتك 40000 درهم ولكن مازال ما عرفتش واش ربح ولا خاسر. يعني فين كنكالكولي لو ريزولتا ديالي في لا فان ليكزارسيس كنلقى راسي مثلا نورمالمون خصني نعطي للدوله 50000 درهم ماشي يعني عطيتها اقل. يعني في التالي العام خصنا نتحاسبوا علاش فين مشيت حسبت انا 2020 شحال خصني نخلص ديال الضريبه لقيت مثلا 50000 درهم انا عطيتها غير 40000 درهم. يعني مازال شحال مازال خصني نزيد لها واحد 10000 درهم. يعني راه لا ديفيرونس ما بين 50 و 40 يعني مازال لك واحد 10000 درهم ان كومبليمون ا بايي. كاين واحد لو كومبليمون واحد لا ديفيرونس خص تعطيه للدوله باقي مازال ما كملتي له. ولا مثلا مشيتي لقيتي حسبتي لقيتي غير 30000 درهم الا لقيتي غير 30000 درهم عطيتيها اكثر كتقول للدوله انا ما عطيتك اكثر من اللازم خصك انت ترجعي لي 10000 درهم انا عطيتك اكثر انت اللي خصك ترجعي لي دابا الفلوس. ايوا كنتفاهموا كنديروا سكون ابيل بالعربيه تنقولوا فين يعني كان نسيت كاع بالعربيه لو مون اكزاكت بالدارجه كيفاش تنقولوها. المهم كنتحاسبوا هي هذه بالضبط هاك باش تبدا الخدمه خدم مع راسك. بحال شي واحد تجيبو يخدم لك في شي بلاصه تقول له هاك بدا خدم مع الا جبتي صباغ ولا جو سي با نجار كتقول له هاك خدم هاك واحد لافونس فين تسالي الخدمه ديالك اجي نتحاسبوا واش انا عطيتك اكثر ولا انت عطيتيني اكثر. هكا لو ميم برينسيپ هكا لو ميم ريزونمون سي بون. دونك هاد لي زاكونت سو سون دي افونس اي لي افونس فين كيكونوا فوالا اون ريزون عاوتاني دو بلوس لي افونس كيكونوا في البيلان. C'est un compte de c'est un compte de situation. Parce que les comptes de bilan, ce sont les comptes de situation parce qu'ils déterminent la situation patrimoniale de l'entreprise. Les comptes de gestion, c'est la classe 6 et 7, c'est les comptes de gestion. Il y a charger les produits. C'est un compte de bilan. Les avances, là, c'est la classe 3. Ou là, la classe 4. على حسب واش avance versée ou la reçue. هنا l'avance, c'est une avance versée à l'État. تعطيتي للدولة فلوس. يعني أنت كتسالها. حيت مازال ما كاينش شي امبو ديفينيتيف اللي غتخلص مازال ما عرفتيش شحال غتخلص. دونك كتعطي لي افونس سو سون دي كريانس يعني لا كلاس 3 سي لو بيلان. حنا هنا راه كنشوفوا 7 موان 6 حنا كنشوفوا لي برودوي ولي شارج ما عندنا ما نديروا بشي بيلان حنا ما بعادين على البيلان. يعني هذا سي ان كونت دو بيلان بعيد على السي بي سي بعيد على لي كونت دو جيستيون. سي لا ريزون بور لاكيل il n'a pas de place. الا لقيتيه هنا خصك تحيدو. سي ان كونت دو bilan et non pas de CPC. اي كونت حنا خصو يكون كونت دو بيلون. حنا كنشوفوا لي برودوي موان لي شارج كنقلبوا على لو بينيفيس ماشي كنقلبوش على شي حاجه واحده اخرى. ولو بينيفيس سي لي برودوي كلاسات موان لا كلاس 6 برودوي موان لي شارج ماشي الاكتيف وماشي الباسيف. دونك ركز معايا اش كنقول لك. هذا راه سي لا كلاس 3 لي افونس دونك ما خصهمش يكونوا هنا. il faut les réintégrer il faut les annuler parce que ils ne relèvent pas l'exercice en question. ils ne respectent pas le principe de rattachement. Le principe ou la condition les chiffres parmi les 5 conditions principe de rattachement. Donc, ils ne sont pas rattachés à cette. J'espère que là, c'est bien compris. Donc, à deux, ce sont des avances. C'est pour ça que je vais dire. في التالي العام كنتحاسبوا مثلا 40000 درهم عطيتها لك مي انا خصني نعطي 50000 درهم. يعني انا 10000 درهم مازال خصني نكمل للدوله واحد 10000 درهم هي كتسالها لي ياك. هذاك الكومبليمون اللي غادي تخلص سي اون ديت ولا ماشي ديت. يعني ديت هي اللي شي واحد كيتسالني اون كريونس انا كنتسال شي واحد اون ديت شي واحد كيتسالني. Donc une dette c'est la classe 4, une créance la classe 3. L'actif la classe 3, dette c'est la classe 4. ياك يعني دابا انت 10000 درهم كتسالها لك الدوله فين كيتسالني شي واحد شي حاجه كنقيدها في لو باسيف كلاس لا كلاس 4 سي اون ديت. يعني قلت لك الباسيف ما قلتلكش السي بي سي بعيد عاوتاني السي بي سي راني في البيلان. هذاك لا ديفيرونس مثلا 50000 درهم 40000 درهم يعني انت خلصتي ديجا غير 40000 درهم باقي لك واحد 10000 درهم خصك تزيدها لانك خصك تخلص فريمون لياس فغي ابيي هو 50 ماشي 40. هادو غير سو سون دي زافونس فين تحاسبنا لقينا خصنا نزيدو واحد 10000 درهم. هذاك 10000 درهم هو اللي غادي نعطيوه هو داك لياس هو لياس اللي دابا غنخلص. يعني هذاك لا ديفيرونس حد ديجا عطينا دي زافونس غنكملو غير باش لو مونطون طوطال لياس هو داك لي زافونس بلوس داك لا ديفيرونس. سينون الدوله هي خصها ترجع لي فلوس حيت انا مثلا عطيت 40000 درهم وانا خصني نعطيها غير 30000 درهم. انا كنتسالى دابا 10000 درهم سي اون كريا سي لا كلاس 3 عاوتاني في البيلان سي لاكتيف دو بيلان. عاود داك لا ديفيرونس انا كنتسالو للدوله هي دونك خصني انا هي ترجع لي فلوس. الدوله ما كترجعش فلوس. nous allons voir que l'imputation la grande règle في la fiscalité l'imputation vous paiement. nous allons voir هادشي. المهم l'essentiel كل حاجه كتجي بوقتها. donc l'essentiel c'est que les avances sont compte de bilan. Les acomptes aussi, ce sont des comptes
voilà, de bilan. Donc, avant, c'est un compte de bilan. Yes, c'est une dette ou là, c'est une créance, il y a un compte de bilan. Et la cotisation minimale, c'est une dette. Hein, c'est une dette, c'est un compte de bilan. C'est la cotisation minimale, c'est-à-dire le minimum d'imposition. C'est le minimum, c'est-à-dire il faut, le résultat, soit zéro, négatif, le résultat nul. يعني ما رابح ما خاسر خرجت لك الريزولتا نول وغتخلص للدوله ان مينيموم دامبو خصك تخلصها واحد لو مينيموم دامبو يعني راه ماشي ما ربحتيش هذا العام هذا معناتها ما تخلص والو ضروري تخلص واحد المينيموم ما تتفلتش هذاك هو داك لو مينيموم سيدير il faut cotiser la cotisation c'est-à-dire je vais cotiser غنساهم مع الدوله une cotisation par un minimum d'impôt une cotisation minimale يعني الدوله حتى هنا كتسالك c'est une dette c'est la classe donc c'est une dette c'est la classe 4 et donc bilan et donc les trois ce sont un compte de bilan qui ne relève pas à l'exercice en question et donc ils ne sont pas déductibles par conséquent ils ne sont pas déductibles. Donc, j'arrive à la fin de la séance, déjà 20 minutes, 3 opérations pour les expliquer. Donc, alors, on va continuer directement les autres opérations. J'espère que c'était bien clair. Partage, commentaire si vous avez des questions peut-être et partagez avec les gens qui sont intéressés bien sûr, vos amis, je sais pas, pourquoi pas dans le sens toujours de partage de l'information. À bientôt et on se verra à la séance prochaine, Inch'Allah.